Tripura hani soibusha Tiprasa eba Tripuri dofani luku koknuka bisi chisini eba 17 years hai. Rangchak ni Jora, abuni ya golo manik ni Jora, tei Tabuk hira ni Jora. Fia ba Tabuk Tripuri dofani luku rok Manya ko rufainau kare Tama ni Jora Phano. Shal ni shal Bangladesh ni Bangladeshi rok. Tripura habui Tiprasa rok ni man thasok nai rok no segainawi tongma bagai. Tiprasa rok ni kepalni birman kagya nukjak tongo Tabuk bo Tripura hastewo. Bharat ha kotor ni survey rok nai naikhe hinke nugo bebak Bharat ha kotor ni lukurok. 1949 ni Tripura ni population report rok no nai naikhe hinke jung bebak nunugo Tripura haste tongnai Tiprasa eba Tripuri dofani lukurok. A Jora 80% hai tongmani. Fiaba BC 2022 phaiti phaitei. Abo 14% to 27 hayengano. Tamni hinke BC 2011 o nai naikhe hinke 26.17% simi shekao 30% pano kaliya abishing abono belai serai saimano Tripura ha kupulung Bangladeshi rok bai Bharat ha kotor asuk Bangladeshi rok no Tripura ha ni NRC ni bishing tei khlai rohonani abo belai no challenging Manya abo mungsa ko gya fia political power vote bank ni bagai abo khaigelak lokorok wansugo Supreme Court Phano Asamo nukma haino Tripura ngnai 20 lakh Bangladeshi Tripura manjak Phano paithak 2000 Phano tonglak tamni bagai political power by vote bank ni bagai Fia ba je lama tongtong Tripura do phani lukuro komorna lama thangtongo Fia okok bosoino Tripura hani Tripuri do phani lukurok ni bagai mungsa khaina nango kathangtongna bagai Bharat hapang Abo haikino Tripuri khorango kaisa mangfli kasawi phaikha Abo simia Fia Tripura ha kupulung kaisa bai kaisa kamini mangfli no ahai tei lama chung ferang no khoboi dalbidal jungjalchu gya Tiprasa kami Sabrum divisioni purbo Sabrum ADC village bai khobjak subol kamini lukurok teini bial bai belai no jungjalo klai laijak tei ruju kaisa tubuna hinke soti kaisa eba 1 hour nango hachuk harung bakhugoi thangna nango Fia ba watini molo hinke mase manliya o tuinobo जों दैनि बाइकसा खस्थ' दंबो एकदम नांगो दैसा अंग जुरिनि दै मानै दंहा नकबाय बिसक जालिबो नकबा फुनि 20 मिनिटाव नाङोना 20 मिनिट हिमी मा फाया कुंबाय याकुंबाय लाइ उ वाते नि जरारो लाइ इरनि न मानुंना हे हाइपो पैरनि मानै दं लाइ तै तोरखलाय खाइरनि मानै दंफ्ले वास हागै लाइ आरो कोनो तैनि व्यवस्था करि ता साना मुसुं नरक तै रक गाम तै रक माना बागै कोनो व्यवस्था करै तै गाम नंनानि बागै करे सिनि पूर्व साब्रुम एडीसी विलेज नि आन्डारे सुबुलफारा काइसा दङ ए सुबुलफारा अनेक दुर्गम एलाका नायदि जों ताबक जे सुबुलफारानि बुरै रक जे तै खंनाय रक बरक अनेक कष्ट मेला हातों तला थाङै दैसानि तै मालोंलायो दैसानि कुवासाव गलायो एसे कुवानि तै मालोंलायो बादसाबो सिरनि मालोङो ते माथिंला आरो साइलाब करै विभिन्न नुंग्रा आबर्जना बने परिसर खाइसे तै मालोङो तो आं सानै नायो सिरु सुबुलफाराया जोंनि ट्राइबेल एलाकानि समस्त जे सब जायगा द्रिबो एकई प्रब्लेम एकई समस्या सम्मुखीन दङ अथच किन्तु राज्य सरकार जे परिकल्पना ब्रक जे जनसाधारणनि साखान जे तियाइलानाय जे तियाइ रोनाय जेमन जलधारा योजना देहन तो आबो देहन प्रधानमंत्री देहन निबिनिकता जे स्कीमनि आवताय ताबो कुनु सक्सेस समय हब्रक ताबो कुनु साफल्य ब्रक खालामनाय ह अथच राज्य सरकार प्रतिनियत ताबो तमहानि साइतं माने प्राय 100 to 100% त्रिपुरा राज्यनि जे जनसाधारणनि बागै तैनि माने एकटा जे प्रब्लेम सक्सेस ह किन्तु अथच ब्राउनि जे बक्तव्य सि बक्तव्य कुनु मिल करे दा आं सानै नायो आजके जे उपजाति एलाका द्रियो जे दुर्गम एलाका दंनाय बने चिन्हित खालायै अति द्रुत ब्राउनो समस्यानो समाधान खालाय रोनिनानि बागै आं सरकारनि द्रियो अनुरोध खालायो तै सुरु तै मिसिं गया विभिन्न इस्यु दङ प्रब्लेम जेमन कारेन्टनि प्रब्लेम दङ विद्युत कारेन्ट दायरोहा अधिकांश परिबार द्रियो ताबो कुनु फुस थांजागिया कुनु संयोग करै कारेन्टनि कुनु लाइन करै
अनेक अधिकांश बरक तावबो अन्धकार मा दङ केरोसिन जलायो आरो प्लास जे ताव जे मार्केटाव जे केरोसिन दंनाय जे केरोसिन ताबक लिटार प्रति प्राय 70-80 टाका दै सम्भव करै जों दियाति बरक साधारण गरिब बरक केरोसिन प्रायै परिबारा मोसङानि सिनु कुनु समर्थ करै कारण तामाने होनलाय इ सिजन जों ताबक जे माइ खमान जानि एकटा माइरं सेचा प्रायनि जानि हातिरसे रां फैसा करन लसिर केरोसिन प्रायै तो खालाय जों अर काइसा सोंमुं माने सोंना मुसुङो बा कुइसन खायना मुसुङ नरक गामि जाय दंनाय र बिजेपि गभर्नमेन्ट फाइमानि 5 बছर कातै कातै एबा आरो 8 मास जरा रक दंखाना के ओ 8 मासनि बिसिंगो नरकनि जे सानमुं अबनो खायमाया हंक्लाय नरक 2023 साबनो संथाय जों तो तबक तो सारा त्रिपुरा जिनि जे उपजाति एलेका द्रियाव विभिन्न समस्या सम्मुखीन दङ बले तबक तो बरक जतै सिखाय फैलाय जाक जे 2023 रियो जों कुनु मते बिजेपि सरकारनो जों सापर्ट खालामिया एवं जों जे डेभलपमेन्ट क्षेत्र बरक जे साइतंग मानि 100% बरक सक्सेस जों किन्तु नुगिया जों ओरै थानि बाय जों आरो ओ सरकारनो जों पुनराय त्रिपुरा जिते प्रतिष्ठित खालायनो बागै जिनि कुनु सम्भव गैया जों बुनो नायजिया जों आरो जे डेभलपमेन्टनि क्षेत्र जे सरकार फायनाय जे सरकार दंनाय जों बरकनो दोनानि सेस्था खालामनाय